On va commencer aujourd'hui par une vidéo qui parle du dosage acido-basique. Alors, comment peut-on réaliser un dosage acide et base? On a parlé, on a travaillé, monsieur, avec le dosage dans la classe 11, mais c'est dosage Oxred. Même principe, même but, mais ici, on va travailler dosage acido-basique. يعني désolé, on ne peut pas travailler au laboratoire. يعني الوضع استاذ قبل ممكن كان فينا نصور فيديو باللابوراتوار ونبعته، هلا لانه في تعبئه عامه يعني ما قدرنا. مي جي بريباري، يعني في عندنا فيديو بيتغير عندكم بس الاستاذ، ميم ايتاب دو ترافاي حيتغير عندكم بس الاستاذ. فبعرفكم على استاذكم الجديد. يلا، لا مش يعني كتير 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 جديد، بس انه استاذ جديد. عملنا سكرين شير. اوكي طيب، روق شوي، روق بلا مشاكل. انت بدي سميك المشاكس. طيب وين هي يلا هي. اوكي طيب، راجعا استاذ، بنسمع الكل وبنركز لانه الصوت ما حيكون كثير عالي. يلا. Nous allons voir aujourd'hui comment titrer une solution acide à l'aide d'une solution basique. الصوت ماشي حاله استاذ؟ لا أبدا. ما مش سامعين شيء. ولا شيء ابدا. ما ابدا. أستاذ إذا مش بدك ابعت لنا اللينك على الجروب وبنحضره كل حدا لحال. لا أعطينا 5 دقايق بنحضره. بعت لكم. إذا ما خصوا بالشرح نحضره بعد الحصة. لا ما هو ما فينا، اسمه هو انترودكشن. طيب خليني بس اعطوني أعطينا 7 دقايق بنحضره. شباب صبايا، بس منوت. طيب استاذ، خليني بس، يلا خليكم معي بس منوت، بدي اظبط لكم الموضوع. يلا. استاذ رح احط لكم انا الصوت من عندي عن التليفون وبنشوف الفيديو سوا. إذن استاذ، c'est le dosage colorimétrique d'un acide par une base. Acide fort par une base forte. C'est بالنسبة للprincipe de dosage, on a étudié ça en classe. Nous allons voir aujourd'hui comment titrer une solution acide à l'aide d'une solution basique. واضح الصوت؟ لا، ماشي الحال يعني. أحسن بشوي. اوكي يلا. فإذا نسمع الكلام. Nous allons voir aujourd'hui comment titrer une solution acide à l'aide d'une solution basique.
disposons d'une burette graduée qu'il va falloir dans un premier temps rincer avec de l'eau distillée. Lorsque la burette graduée est rincée avec l'eau distillée, il va falloir, dans un deuxième temps, la rincer avec la solution trempante. Ici, une solution. Alors, monsieur, on a rincé la burette comme on a fait au laboratoire. وتاني عزام لازم أكتر واحدة فيكم تعرف لأنه هي اللي اشتغلت الدوزاج بالكلاس. طيب أستاذ، أنا حمشي الفيديو وأنا بعمل إكسبليكاسيون، دكتور؟ يلا. أنا بعرف أنتوا ما بدكم أستاذ غيري يشرح لكم، يلا بعرف حجتكم بدكم تتعبون. فإذا monsieur, on fait le rinçage de la burette graduée au début par de l'eau distillée, deuxièmement par la solution titrante. C'est quoi la solution titrante? C'est-à-dire c'est la solution qu'on a mis dans la burette. Et puis on remplit la burette avec la solution titrante. Et si la solution titrante c'est la base. واكيد بنعمل حبه سوليسيون تيترون وبنرجع بننزلها جوسكا وين؟ زيرو. يعني هون استاذ بقلب البوريت حيكون في عندنا Alors, la solution attitrée, يعني la solution qu'on va mettre en bas ici, نحن بنعرف استاذ دائما بقلب البوريت بكون في عندنا بالبوريت هون بنحط monsieur ce qu'on appelle solution titrante et dans l'erlémer ou dans le bécher en bas, on met quoi? La solution titrée. Alors, au début, on fait le rinçage de la burette avec de l'eau distillée et puis avec la solution titrante. اللي هون هو حيكون باز. نحن اليوم حنشوف الدوزاج d'un acide fort par une base forte. Par une base forte, يعني solution titrante هو الباز والsolution titrée هو مين؟ الأسيد. الثانية la concentration connue. هلا on va voir monsieur, on va voir le donné. خلينا هلا نشتغل بس كدوزاج. انسى الكونسنتراسيون، انسى الكالكول كوانتيتاتيف. خلينا نشتغل هلا كاليتاتيفمون. واضح؟ واضح. يلا. Donc, on remplit la burette avec la solution basique. N'hésite pas à dépasser la valeur zéro. Alors, dans le bécher, on a mis le baron magnétique, bien sûr, et on met le bécher sur l'agitateur magnétique. Nous allons introduire la solution attitrée, qui va être une solution d'un acide Il y a un acide qui se dissocie totalement, c'est-à-dire un acide fort. L'acide qui se dissocie totalement dans l'eau, c'est un acide fort. إذا أستاذ هو مثل ما شفنا عندنا هيدي البروبيبات مع البيبات أكيد بدنا ناخذ un certain volume. Alors c'est 10 millilitres.
فإذا سمعنا يا علي l'acide qu'on veut déterminer sa concentration. Alors, on a le volume de l'acide, c'est 10 millilitres et la concentration, c'est inconnu. Oui. consiste à déterminer la concentration en H+ présente dans cette. Alors, monsieur, avant de continuer, vous savez pourquoi on fait le dosage. On fait le dosage pour trouver une concentration d'une solution, yani S par exemple, et sa concentration est inconnue. C'est الهدف من dosage. Comment? C'est alors chaque fois lorsqu'on a un dosage, il faut parler de ce qu'on appelle le point d'équivalence. Alors, c'est pourquoi le point d'équivalence? Alors, monsieur, le point d'équivalence, c'est lorsque les réactifs réagis en proportion stoichiométrique. Alors, il faut parler de deux choses importantes. Quelles sont les caractéristiques du dosage acido-basique et quel est le point d'équivalence? Quelles sont les caractéristiques de point d'équivalence? Quelles informations nous pouvons savoir à l'équivalence? Comment peut-on faire le calcul? Et si on demande de calculer le pH avant l'équivalence, à l'équivalence et après l'équivalence, comment peut-on calculer tout ça? Et comment peut-on trouver graphiquement, si on a tracé un cours pH en fonction du volume, on va voir quel graphe, comment peut-on trouver le pH à l'équivalence en utilisant quelle méthode? Alors, on va, monsieur, expliquer tout ça en détail, étape par étape. بس فيك تفوت تانية؟ مش الحال استاذ فوتت انا مش هو البروبليم عنده استاذ هي بروبلم انترنت عنده. ايه هي هلا اجت بينت عندي صرت مرتين دو فوا هلا هي troisième fois. طيب فإذا monsieur on a préparé, maintenant on va commencer à faire le dosage. Yeah. Mais سؤال, si maintenant ce prof commence à faire le dosage, comment il peut détecter le point d'équivalence? بده انديكاتور Hein? بده انديكاتور كولوري. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas, monsieur, détecter le point d'équivalence. لو ضليتني عم زيد أنا باز على الأسيد ما حيتغير الكولور. Pour cela, il faut ajouter quelques gouttes d'un indicateur coloré. C'est le bleu de bromothymol. Le bleu de bromothymol bâtit une coloration jaune en milieu acide, vert en milieu neutre et bleu en milieu basique. On va voir comment on va continuer ce dosage. Yeah. Pour ça, il va falloir repérer l'équivalence. L'équivalence correspond à la situation dans laquelle il peut y avoir changement du réactif. Dans un premier temps, ça sera la solution de soude qui sera évidente, puis ce sera la solution d'acide qui aura un excès de soude. طيب هون استاذ اعطى ايديه يلي هي بتقول انه avant le point d'équivalence نحن on ajoute de la base, n'est-ce pas? ايه. طيب quel réactif va disparaître totalement avant l'équivalence? Avant l'équivalence, Oui, الباز. c'est la base, très bien.
يعني هو السوليوشن تي 30 لانه استاذ نحن قبل ما نوصل على اكيليبر الايكيفالونس قصدك يا استاذ؟ ايكيفالونس ما عندي شيء اسمه ايكيليبر هون. الايكيليبر لما تكون رياكسيون ريفرسيبل يا علي حبيبي. ايه يا استاذ خربطت، ما عادش اوكي عم بجي. ماشي الحال. فاذا استاذ افون ليكيفالونس انا لما عم نزل من الباز من البوغات لتحت حتضل كميه الاسيد هي الاكثر. يعني هون بعتبر انه افون ليكيفالونس لا باز est le réactif limitant. واضح؟ ايه وي. لما نوصل على l'équivalence les deux réactifs sont en proportion stoichiométrique اثنيناتهم بيختفوا. après l'équivalence اذا ضلينا عم نزيد باز مين حيكون الليميتون؟ باز اكسل. الليميتون أسيد. باز اكسي يعني الاسيد هو الليميتون. جو ريبيت استاذ انا عندي رياكسيون اسيد بلس باز بعدين حنكتب الايكواسيون. فاذا لما au début du dosage je commençais à ajouter de la base على الاسيد تحت بالبشار que se passe la base va disparaître Disparu. totalement. Pourquoi؟ لانه بعده هو بوصلنا على البوان ديكيفالونس. فاذا هو بيكون الرياكتيف ليميتون بهيدي البارتي من التي 0 للتي ايكيفالونس. اوكي هيدي البارتي كلها بكون الباز هو الرياكتيف ليميتون. على l'équivalence ما عندنا ليميتون اكس اثنيناتهم en proportion stoichiométrique. après l'équivalence زدت بعد باز. طب ما عادش في اسيد فاذا الباز بيصير اون اكسي والاسيد هو الليميتون. On va voir des exemples de calcul. À l'équivalence, enfin, durant tout le titrage, nous allons avoir l'introduction des réactifs dans les proportions stoichiométriques. Ils vont réagir dans les proportions stoichiométriques. Mais à l'équivalence, tous les réactifs vont disparaître. Pour mettre en évidence cette équivalence, on va utiliser un indicateur coloré qui est ici le bleu du bromothymol et qui est un couple à base. Donc, enfin, il ne va pas falloir en mettre puisque Alors regardez l'observation. On obtient une coloration jaune dans le bécher. Oui? Oui. Oui. avec notre expérience. Et ce bleu bromothymol a une zone de virage. اوكي استاذ قال كلمه هون قال اكسبريسيون يلي هي زون دو فيراج. شو المقصود استاذ بزون دو فيراج؟ استاذ الزون دو فيراج يعني مثلا لو بلو دو بروموتيمول نحن قلنا هو فير وين بالمليون نوتر. وي. هل هو فعليا بس انه على السات بصير نوتر؟ زون دو فيراج ممكن يقول لي انه البلو دو بروموتيمول ممكن بين ال6 وال8 بيعطيني كولوراسيون فيرت. الزون دو فيراج يعني مثل انترفال دو بي اتش وانتر سيت انترفال دو بي اتش هيدا الانديكاتور دون سو كولور. يعني ممكن مثلا استاذ من ال1 لل6 يكون جون عم بعطي اكزومبل. ممكن مثلا من ال10 لل14 يعطي بلو. ممكن هيدا الانديكاتور بهيدا الزون بلخبط ما بيعطيني كولوراسيون اكزاكت. بس انا بدي افهم سي كوا زون دو فيراج. فهمنا؟ يعني سي انترفال دو بي اتش ou un indicateur donne une couleur précise. Ça va? وي. Oui, ça بس va. سؤال، نعم. ليش ما بنستعمل بي اتش متر؟ ما هيدي لانه اسمها بون كيستيون يا علي. هيدي اسمها دوزاج كولوريمتريك. Colorimétrique يعني par en utilisant un indicateur coloré. وي. شو على شو بقول لك فوت؟ وما كبسنا يا استاذ والله كبسنا كذا مرة. يلا سافا. اوكي. Le titrage consiste à déterminer à la situation dans laquelle sera la solution d'acide, puisqu'on aura un excès de soude. À l'équivalence, enfin, durant tout le titrage, nous allons avoir tous les réactifs organismes. Pour mettre en évidence cette équivalence, on va utiliser un indicateur coloré
est ici le bleu pour le thymol et qui comprend le pH à l'équivalence, ici qui sera égal à F. C'est une condition si suffisante puisque le saut pH sera brut. Effectuons le titrage. Alors, on commence à faire le dosage. Soit on verse assez rapidement et on fait un premier titrage pour repérer approximativement la valeur de l'équivalence et on fait un deuxième titrage, soit on va faire ici une fois. Et هون c'est ce qu'il a dit. On a fait en classe 11 le dosage 2 fois, n'est-ce pas, يا تانيا؟ لما كنا بالكلاس 11 عملنا 2 fois. Première fois, شو عملنا؟ دغري نزلنا un certain volume. شفنا هل وصلنا ايكيفالونس، قطعنا ايكيفالونس او نو، صرنا نزيد بسرعه لحتى ناخذ ايدي تقريبا قديش الفوليوم على الايكيفالونس. نرجع بنعمل دوزيام دوزاج، بننزل كميه سريعه لنوصل لتقريبا الفوليوم اللي نحن حسينا انه هو الفوليوم ايكيفالونس، نرجع بنصير ننزل جوت اجوت. عم نشوف استاذ الفارياسيون للكولور دون لو بيشير واضح بس عندكم؟ قلت يا استاذ لانه قطش عندي الصوت ما سمعت. شو قلت؟ قطش شوي الصوت قبل شوي انه دوزاج 2 fois او شيء هيك سمعت. Oui, nous avons le dosage 2 fois pour affirmer que le volume à l'équivalence c'est juste. صح مزبوط تانيا. زبطت معك بالكلاس 11 من أول مرة. Yeah. فإذا la coloration devient verte. Alors, jusqu'à maintenant, monsieur, on a fait le dosage et on a arrivé à détecter le volume à l'équivalence. Jusqu'à maintenant, y a-t-il de questions? Non. Les autres? Non, أستاذ. نعم. بما انه كلنا اساس شايفين الدوزاج قبل بمره وعاملين الدوزاج باللابوراتوار، هذا الشيء كثير سهل علينا انه نقدر نفهم الفيديو. هلا بما انه monsieur c'est un dosage acido-basique, alors quelle est la réaction du dosage? Quelles sont les caractéristiques? Et comment peut-on faire le calcul quantitatif pour trouver la concentration de l'acide? Yeah. فإذا نحن استاذ بما انه عندنا اسيد فور وباز forte, avant de continuer avec lui, نحن قلنا استاذ انه في عندنا شيء اسمه كوبل اسيد باز، n'est-ce pas؟ هيدا الكوبل اسيد باز بنكتبه يعني بما انه اسيد فور هو بيعطيني H3O او بلس سي اسيد، دوزيام كوبل سي H2O، دوزيام كوبل هو H2O HO-. بما انه هيدا باز فورت يعني بنحكي عن OH-، بما انه acide fort بنحكي عن H3O+. Donc la réaction c'est entre l'acide et la base, donc c'est entre H3O+ et HO-. ونحن بنعرف استاذ ال H3O+ هي عباره عن شو؟ لا للاسف